السلام علیکم ناظرین، آج جعلی مینڈیٹ پر آئے وزیر اعظم شہباز شریف کی ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملاقات ہوئی۔ اس دوران جب وزیر اعظم شہباز شریف کو لگا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی انگلش بہت اچھی ہے تو انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے شوخی مارنے کی کوشش کی اور انگلش میں اس طرح سے بات کی جیسے دوسری کلاس کا بچہ بات کرتا ہے۔ شہباز شریف شوخی مارنے کے چکر میں کافی ذلیل و رسوا ہوئے۔ اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اردو میں پیغام دیا نا، آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ Welcome to Pakistan. Welcome to Pakistan. I think people are longing to hear your words and your sermons, your advice. I think it's an extremely happy moment to have you in Pakistan. It's my pleasure to be here. I think you're going to galvanize the people and who love you and who like to hear you and understand. I mean, of course, I have read your, I've listened to your lectures, videos very intently and tried to absorb the lesson. MashaAllah, it's remarkable. Allah shukr. MashaAllah, you look fine. I'm Pakistan fine. I wanted to come for many years. Finally, I've come here, mashallah. Your contribution and services towards promoting the Deen and Deen Islam is absolutely wonderful, and the world is Muslim world is very happy and obliged the way you have contributed very meaningfully towards making the people understand the true spirit of Islam and Hadith. That's absolutely a wonderful contribution on your part. So I'd like to commend you on behalf of the people of Pakistan, the government, and myself, and of course my brother Nawaz Sharif. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور ہم نے کافی گفتگو کی اسلام کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصطلاح کے بارے میں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جو پاکستان ایک واحد ملک ہے جو الگ ہوا اور قائم ہوا دین کے بنیاد پہ۔ پورے دنیا میں 200 سے زیادہ ممالک ہے، جو اسلام کے نام پہ جو واحد ملک جو اسلام کے نام پہ الگ ہوا وہ ہے پاکستان، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اور امپلیمنٹ کرے۔ جہاں تک کہ میرا علم ہے قرآن ان کا کانسٹیٹیوشن ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ پریکٹیکلی قرآن اور جو حدیث کے اوپر عمل کرے تاکہ ہم انشاءاللہ اس دنیا اور آخرت میں بھی سفل ہو۔ آج مجھے بیحد خوشی ہو رہی ہے کہ میرے برسوں کا خواب پورا ہوا۔ آج میں الحمدللہ پاکستان کی سرزمین پہ ہوں اور اللہ نے میری خواہش جو برسوں کی تھی وہ پوری کی۔ اس کے پہلے میں ایک بار 1991 میں 33 سال پہلے پاکستان آیا تھا، لیکن وہ پرسنل وزٹ تھی، اس ٹائم میں تقریر نہیں کرتا تھا، تو یہ پہلی میری آفیشیل وزٹ پاکستان کی لیکچر ٹور آن دا انویٹیشن آف دا پاکستان گورنمنٹ، اور اس کے لیے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں پاکستان گورنمنٹ کا کہ مجھے موقع دیا اس ملک میں آنے کے لیے۔ اور مجھے خواہش تھی پاکستان میں آنے کے لیے خصوصاً کیونکہ جو جتنے ممالک ماشاءاللہ مسلمان کے جو دیگر ممالک ہے جو میرے ویڈیو کا سیٹ دیکھتے ہیں، میں لیکچر دیکھتے ہیں، ان میں سے جو پاکستانی ہیں ان کا ایک خاص درجہ ہے، دے ہولڈ اے اسپیشل پوزیشن، اور جب بھی میری ملاقات ہوتی ہے ان سے آؤٹ آف دا کنٹری، چاہے گلف کنٹری میں ہو، سعودی عربیہ، قطر، دبئی، یو کے، تو ان کا پیشن ماشاءاللہ جو تھا، اور مجھے سب سے زیادہ انویٹیشن میری زندگی میں پاکستان سے ہے۔ اور جب میں نے اناؤنس کیا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں تو چند دنوں میں ہزاروں انویٹیشن آ گئے لیکچر کے لیے، ملنے کے لیے، اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور انشاءاللہ میرا دورہ رہے گا کراچی، پھر لاہور اور پھر سے اسلام آباد، اور اس میں کچھ پبلک لیکچر دوں گا، اور انشاءاللہ جو پاکستان کے جو عالم دین ہیں ان سے ملاقات کروں گا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب
मेरे लिए दुआ करे। और मैं इस दौरे में मैं चाहता हूँ कि अमन का पैगाम जो इस्लाम का है वो लोगों में फैलाए। और ये बोलना चाहता हूँ पाकिस्तानी से कि सबसे बेहतरीन किताब, सबसे बेहतरीन गाइड जो आपके लिए है वो है कुरान मजीद। आप ज़रूर रोज़ उसे पढ़िए, अरबी के साथ साथ उसको तर्जुमे के साथ पढ़िए। अगर उर्दू ज़बान पे महारत है तो उर्दू में पढ़िए, पंजाबी ज़बान में महारत पंजाबी में पढ़िए, अंग्रेज़ी ज़बान में महारत तो अंग्रेज़ी में पढ़िए। कुरान इज़ द मोस्ट पॉजिटिव बुक इन द वर्ल्ड। इट्स अ फ्यूचर वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पॉजिटिव किताब है और ये सारे आलम के लिए अमन की किताब है। और इंशाअल्लाह हम अगर इसको पढ़ेंगे और इसके ऊपर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमें सफलता इस दुनिया में भी मिलेंगी और आखिरत में भी। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जो 3-4 हफ्ते में रहूँगा पाकिस्तान में, इंशाअल्लाह उम्मीद है कि लोगों से मिलूँगा और इंशाअल्लाह इसमें बहुत मुझे बेहद खुशी होगी। और उम्मीद है कि बाकी उलमा से मिलके मेरे इल्म में भी इजाफा होगा। नाज़रीन, जिस तरह से पहली या दूसरी जमात का बच्चा अटक अटक कर इंग्लिश बोलता है या फिर सोच सोच कर बोलता है कि आगे उसने क्या बोलना है, जैसे कि दिस इज, इस तरह का हमारे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के बोलने का अंदाज था। हालांकि शहबाज शरीफ को चाहिए था कि डॉक्टर जाकिर नाइक को उर्दू समझते हैं और उर्दू बोल भी सकते हैं, तो उन्हें उर्दू में ही बात करनी चाहिए थी। उर्दू में ये बात नहीं करना चाहते थे और इंग्लिश इन्हें आती नहीं थी। जब शहबाज शरीफ बगैर रीडिंग किए इंग्लिश बोलेंगे तो फिर उन्हें इस तरह की शर्मिंदगी का सामना तो करना ही पड़ेगा। नाज़रीन, ये वो नाअहल टोला है जिसको उर्दू भी ठीक तरह से नहीं आती और ये शौकी मारने के चक्कर में इंग्लिश मैन बनने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर जाकिर नाइक जो इंग्लिश के मास्टर हैं और उनकी इंग्लिश पर बहुत अच्छी ग्रिप है, उनके सामने ऐसी शौकी मारने की क्या तुक बनती थी, जबकि ये अच्छी तरह से जानते थे कि डॉक्टर जाकिर नाइक उनसे लाख दर्जे बेहतर इंग्लिश जानते हैं और बोल सकते हैं। इन्हें चाहिए था कि अपनी इज्जत बचा के रखते, लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ को ये दिखाना था कि मुझे भी इंग्लिश आती है, इसी चक्कर में इन्हें काफी जलील और रुसवा हुए और इस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। इस तरह बात करने से तो बेहतर है कि जब भी ये कहीं जाएं तो चाहे सामने वाले को उर्दू आती हो या ना आती हो, इन्हें उर्दू में ही बात करनी चाहिए, तो थोड़ी बहुत इज्जत बच जाएगी। लेकिन अगर ये इसी तरह से इंग्लिश बोलने की कोशिश करते रहे तो इस तरह से ये इंग्लिश का भी जनाजा निकालेंगे और उसके साथ साथ अपनी भी इंसल्ट करवाते हैं। इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उर्दू में जो पैगाम दिया कि उन्हें पाकिस्तान से बहुत लगाव है और वो काफी टाइम से पाकिस्तान आना चाहते थे, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी अवाम की खुलकर हमायत की, पाकिस्तानी अवाम भी उन्हें दिल से वेलकम करती है। और अवाम ये बात भी बहुत अच्छी तरह से समझती है कि इस डमी वज़ीर-ए-आज़म से या डमी हुकूमत से बात करना या इनसे मुलाकात करना भी डॉक्टर जाकिर नाइक की मजबूरी है। अवाम इस बात को अच्छी तरह से समझती है, लिहाजा अवाम इस बात को नजरअंदाज करती है। डॉक्टर जाकिर नाइक की शख्सियत पर कोई भी तनाज़ात खड़ी नहीं करेगी। नाज़रीन, आपके इस बारे में क्या राय है, कमेंट में बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह।